ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ମିଳିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହି 7ଟି ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହି 7ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି 7ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତା ପରଠୁ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲବଶତଃ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିଦିଏ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାଏ। କେବେ ବି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କାହାରି ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କି? କ'ଣ ଆପଣ ବି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣି ରଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ସେହି 7ଟି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ କାହାର କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି 7ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ଲୋକର ବା କୌଣସି ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ଦେଖିଥାଏ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ସତରେ ଏମିତି ହେବନି ତ? ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କାହା ଆଗରେ କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ବି ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ଆଗରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳ ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଡରିଯିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଡରିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏବଂ ସେହି ଲୋକର ଆୟୁଷ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ, ମରିଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାପ ସେହି ଜାଗାରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଖଜନା ଥାଏ। ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାହାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେହି ସାପମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ଧନବାନ ହେବାର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ ଏବଂ ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଧଳା ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାପ ଗୋଡାଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାପ ବହୁତ ସାରା ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗାଈ ତାର ଖୁରାକୁ ପଛକୁ କରି ଧୂଳି ଉଡାଉଛି, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତାର
पादर धूली जदि आम उपरे पड़ी जाए, गोमूत्र किंबा गाईर गोबर जदि आम हठात किना चकुड़ी दबा कि आम उपरे पड़ी जीवो, गाई परिस्रा करने समय जदि आम उपर देहरे टिके बाजी जीवो, यह बहुत बड़ शुभ संकेत अटे। आपणक देहरु अलक्ष्मी दूर हो जाउचंती, यह बहुत बड़ शुभ संकेत अटे। तेणु एपरि स्वप्न को जमा भी अणदेखा करंतु नाही किंबा काहारी आगरे कुहंतु नाही। चतुर्थरे, जदि आपण माने स्वप्न रे देखुचंती जे मां लक्ष्मीकर पाद चिन्ह, मां लक्ष्मीकर पाद पद्म, एपरि जदि आपण स्वप्न रे देखुचंती, आपण पाद पद्म आंकुचंती किंबा पाद पद्म कोनोसी फोटो रे देखुचंती, स्वप्न रे सब आपण माने देखुचंती, तेबे मां लक्ष्मीकर आपनको ऊपर बहुत बड़ कृपा अछि बोली जानंतो। बहुत जल्दी आपनको जीवन रे विराट बड़ परिवर्तन आसीबा को जाउची बोली जानंतो। तापर संकेतटे एया अटे जे जदि आपण माने स्वप्न रे देखुचंती हाथी, हाथी एक शुभ संकेत अटे। मां को कुमार पूर्णिमा दिन गज लक्ष्मी सहित पूजा करा जाए। ऐरावत मां बसी थांती, मांकर दुई पार्श्व हाथी थाए। धड़ा हाथी तो बहुत शुभ अटे, भाग्यवान लोक को ही सेपरि स्वप्न आसी थाए। मांकर दुई पटे गज रही थाए, मांकर एही रूप को गज लक्ष्मी बोली कहा जाय थाए। अत्यंत सौभाग्यशाली स्वप्न अटे। दर्शक बंधु, आपण माने निजको बहुत भाग्यवान मन करंतु जदि आपण माने स्वप्न रे हाथी देखुचंती। आपणको उपरे प्रभु गणेशଙ୍କ सहित मां लक्ष्मीकर विराट बड़ आशीर्वाद आपणको उपरे अछि बोली जानंतु। तापर संकेतटी एया अटे जे जदि आपण माने स्वप्न रे देखुचंती जे बहुत सारा पद्म फूल, एहा मां को बहुत प्रिय अटे, भगवान विष्णु को भी प्रिय अटे एवं पद्म फूल एक शुभ फूल मध्य अटे, जहाको आपण 7 दिन पर्यंत धोई करी भगवान को चढ़ाई पारिबे। ए फूल एते पवित्रता अछि ए फूल रे। एही फूल जदि आपण माने स्वप्न रे देखुचंती, आपणकर बहुत जल्दी भाग्य बदलबे पई जाउची। जदि स्वप्न रे आपण माने वर्षा हेबार देखुचंती, एहा भी भाग्य बदलिबार एक शुभ स्वप्न अटे। जदि आपणकर भाग्य बदलिबाकु थिबो, एही स्वप्न आपण माने निहाती देखिबे। जदि आपण माने स्वप्न रे देखुचंती जे कौनसी सुंदर नारी श्रृंगार होई करी साज श्रृंगार होई करी जाउचंती, एहा भी एक मां लक्ष्मीकर विराट बड़ आशीर्वाद बोली जानंतो। जदि स्वप्न रे फूलमाळ देखुचंती, आपण लगाइचंती किंबा केही लगाइचंती, फूलमाळ देखुचंती, सज फूलर माळ जदि देखुचंती, एहा भी एक विराट बड़ शुभ स्वप्न अटे। जदि आपण माने एमिति स्वप्न देखुचंती, तेबे एहा बहुत भाग्यवान अटे। भाग्यशाली लोकन को ही आसी थाए एपरि स्वप्न। जदि आपण माने स्वप्न रे छोट छुआ को देखुचंती, नवजात शिशु को देखुचंती, एहा भी बहुत बड़ शुभ संकेत अटे। भाग्य बदलिबा पूर्वरु ईश्वर आपण को एही सब संकेत देउचंती बोली जानि रखंतु। स्वप्न रे जदि आपण माने मंदिर देखुचंती किंबा ईश्वर को देखुचंती, आपणकर बहुत जल्दी चाकरी रे प्रमोशन हेबा पई जाउची किंबा जो कार्य आपण करूचंती सेही कार्य रे आपण बहुत जल्दी उन्नति आड़कू जाउचंती। उन्नति करबा आगरु मध्य एही स्वप्न आपण को स्वप्न रे आसी थाए। तेणु एही स्वप्न को आपण माने जमा भी अणदेखा करंतु नाही। जदि आपण स्वप्न रे एही 7टी स्वप्न बारंबार आपण को स्वप्न रे आसुची किंबा गोटे थर भी आसुची, एहा बहुत बड़ शुभ संकेत अटे। जदि स्वप्न रे आपण बारंबार टंका देखुचंती, आपण को जीवन को तुरंत टंका आसीबो, एहा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होई थाए। स्वप्न रे जदि आपण सुना देखुचंती, बहुत जल्दी आपण सुना किनिबे पई जाउचंती। सुना, रूपा एवं टंका समस्त स्वप्न रे देखि नथंती। अचानक आपण को स्वप्न को जदि एही सब जिंस आसुची, तेबे जानि रखिबे जे आपणकर बहुत जल्दी भाग्य बदले पई जाउची। एबे मोर प्रिय दर्शक बंधु, एही सब स्वप्न जदि आपण माने देखुचंती, केबे काहाकू कुहंतु नाही। एही भिडियोटी जदि आपणक पई सहायकारी होइथिबो, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जहा द्वारा अन्य माध्यम मध्य एही स्वप्नर फल विषय जानि परिबे। आशा करूची आजिर भिडियोटी आपणको निहाती सहायकारी होइथिबो।